onto Emmenstrasse. Ayan, maglakaw sa padulong ni sa visa. So, sa ilahang river, diri madakot kayo. Dalang? Ayan guys. Diri maglakaw sa may dagang king tao. Guys, ito ko kulay tao. Rugan kayo diri tao. Mag-shopping. See you. Ja, das ist seit ganz. So, willst du denn hier? What's hier aufnehmen? Kana guys. Nalakaw ta diri sa kilid sa ilahang river. Dako kay sa river diri guys. Pwede mo mag-walking sa pwede mo mag-walking diri kung gustohon. Yan. Kana siya murag kuan man siya murag station ba kung mudako. Naa sila'y nagbantay sa ilang river. Kumbana. Na. Oh? Oh, pwede man day. Pwede tamang laag diya. Pwede diya maglakaw diya. Dahil, ha? So, look guys. Oh. Yan. Grabe ang daloy sa tubig. Muna ang river sa Hameln. So guys, nakatari sa ilahang tabing ilog. Ayan guys. Usog kay ang kuan tubig. Usog kay ang kuan sa tubig ba? Naku kay sila og kuan dire kanang nga na oy. Ako pa Tagalog ilog. Sa Bisaya. Naligo. Ayan guys. Isuro itaw diri. Nahuman ta sa city, so diri ta sa ilang napakaganda. Nindot nga kayo guys, pero kuyawan ko kay inimudak ko ang tubig ba. Murag small dam siya guys, kana siya. Nindot yung laglag, pero magsaya diri lagan. Nice biya guys. So kung ulo mo diri, pwede mo mulaag. Mura po da mga 1 hour as kikan sa among balay ning Hameln. So, abalo na mo ang Hameln. Mubitaw na to ang sa story about the Pied Piper. Story sa English, the Pied Piper. Itong yung mga bata gani. Itong una kay mga rat yang gipang nagsunod niya sa pag-music niya sa Piper niya. Nagpunta sa doon sa river ba ang mga rat, and then the next kay ang mga bata na muna diring lugar, so muna siya og na legend diri sa lugar sa Hameln. So let's go. Sige, padayon ta sa ato ang lakaw.
Das ist das Stadtgalerie. Ja, zurück. Bist du nicht noch eine Runde hier? Wie wolltest du denn? Hier. Die Brücke. Über Brücke? Ja. Oder müssen wir eine Runde laufen, da bis in der Ecke? Egal, wir können auch hier einmal über Brücke gehen. In der Insel. Dann geh. Ich will das, diese Dinger da. Wir haben noch Chat, glaube ich. Wallah, wieder, der hat noch nie gesagt. Oh. There's a rat. Yeah, now guys, one round tayo sa lugar. Ist kalt. Kaboom. Hat er erwischt. Das erwischt. Das hier. Und das. Dann gehen wir in der Stadt eine Runde. Bis in der Parkplatz. No.